Sama Kristisi. Nous te disons merci, Père, et nous t'adorons, et nous t'élevons. Te remercions pour la vie de ton serviteur, que tu nous as envoyé, mandaté et commissionné avec ton message. Nous te remercions et nous sommes disposés à recevoir ta parole. Viens-nous bereda toi mudit oud, vitakaro prisa de Jesus. Al tilgut era. Tout pour sa gloire. Tout pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dans cette atmosphère, nous voulons recevoir notre orateur, le révérend docteur Billy Kitois. Et pour nous, une grande bénédiction. Et nous bénissons le Seigneur. Vi, toi et moi, voran tolare, somska undevi saidog, Pasteur Billy Kitois. Bonsoir bien-aimés. Vous pouvez aller ou pas? Bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Voilà, true syskon i Herren Jesus. Puisque nous avons entendu la parole de la vie, För att vi tog emot livets ord. puisqu'en acceptant cette parole par la foi, För att när vi tog emot det ordet genom tron, Dieu nous a envoyé la puissance qui a transformé notre vie. Gud har skickat till oss kraften som har förvandlat våra Cette liv. puissance est opérée par l'intervention du Saint-Esprit, Och den kraft är verksam genom den helige Ande. l'esprit de vie, Livets ande, l'esprit de vérité, sanningens ande, envoyé pour nous conduire dans la vérité. som är sen för att leda oss i all sanning. La parole de Dieu, c'est la vérité. Guds ord är sanningen. Nous avons vu ce matin Vi talade i morse comment marcher selon les commandements de Dieu. hur man ska vandra enligt Guds bud. Les commandements de Dieu que nous avons résumés comme étant tout simplement la parole de Dieu dans son ensemble. Guds bud är Guds ord i heligheten. Et l'ensemble de ces commandements, c'est l'amour pour Och Dieu. alla bud kan sammanfattas som kärleken till Gud. Jésus disait, si vous aimez quelqu'un, Jesus sa, om ni älskar någon, vous ne pouvez pas lui faire du mal. ni kan inte skada den. Si vous aimez quelqu'un, Om ni älskar någon, vous allez faire l'effort de lui plaire. ni ska göra allt för att behaga den person. Pour ceux qui sont mariés, För de som är gifta, nous avons écrit un livre vi skrev en bok intitulé som kallas Univers du mariage chrétien. Universum av den kristna giftermål eller familjen. Nous avons un sous-titre de ce livre, Och under den titel, Fondement grunden et principe de fonctionnement och principer att hur det ska funka pour être heureux dans le couple en Jésus-Christ. för att vara lycklig i sitt par och i sin familj. L'un des principes, En av de principer, c'est de pouvoir faire du bien à celui qu'on aime. det är att göra gott till den som man älskar. Si nous aimons Jésus, Om vi älskar Jesus, nous lui faisons du bien. vi gör något gott till Il n'y a honom. pas d'autre moyen de faire du bien à Jésus que de marcher selon sa parole. Det finns inte ett annat sätt att göra något gott till Jesus utan att vandra i Jamais hans ord. personne n'a haï la personne qu'on aime. Vi kan inte hata någon som vi älskar. La Bible va jusqu'à dire si quelqu'un aime sa femme, eh bien il s'aime lui-même. Bibeln går så långt att säga att om någon älskar sin fru, han älskar sig själv. Puisque là, il y a unité, För det är enigheten, même chair. samma kött, samma kropp. Mais la Bible nous dit aussi que quand nous avons accepté le Christ, När vi tog emot Jesus, nous sommes avec lui un même esprit. vi är med Jesus en enda ande.
Nous sommes donc liés à ce Christ par amour, Vi är kopplade till Jesus genom kärlek. par son esprit. Genom hans Son ande. esprit qui verse en nous l'amour de Genom Christ, hans ande som sprider i oss Qui- Jesu kärlek. qui nous donne la capacité d'aimer comme lui nous a. Han ger oss den kapacitet att älska som han har älskat Quand oss. Jésus dit aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé, När Jesus säger att ni ska älska varandra som han har älskat oss. cela veut dire que si nous avons compris comment Jésus nous a aimés Om vi har förstått hur han har älskat oss. et que nous aimons comme lui nous a aimés, Och om vi älskar som han har älskat vous oss. verrez une transformation totale dans nos relations. Vi ska se en transformation i våra relationer. Nous avons vu aussi que les lois de Dieu Vi sa att Guds lagar, ne sont pas pénibles, de är inte tunga att bära. c'est-à-dire difficiles. De à är inte observer. svåra. Pourquoi? Varför? Parce que tout simplement, För att l'amour, la nature de Dieu est devenue en nous Guds natur har kommit i oss par son esprit. genom den helige Ande. Nous gardons notre nature humaine, Vi har fortfarande vår mänskliga natur. mais la nature de Dieu est venue en nous. Guds natur kom i oss. La nature de Dieu qui ne pêche pas Guds natur som syndar aldrig et har qui est kommit i oss. supérieure à la nature humaine, Och som är över vår mänskliga natur. qui nous donne la capacité de pouvoir Som ger vivre oss, comme Dieu veut. som ger oss kraften att kunna leva som Gud vill. Dieu ne veut pas que nous puissions marcher dans le péché. Gud vill inte att vi ska leva i synd. Je voudrais vous rappeler ce que je vous ai dit ce matin. Jag vill bara repetera det jag sa i morse. Un théologien a dit, Det är en teolog som sa, Dieu Gud nous donne ger oss ce qu'il nous ordonne. det som han befaller oss. C'est-à-dire, si Dieu nous donne un commandement, Om Gud ger oss ett bud, il nous donne la capacité d'observer han ce ger oss commandement. kraften och hjälper oss att fullborda det och lyda den. Il faut que cela soit clair dans notre esprit. Det måste vara tydligt i våra tankar. Si Dieu veut que nous fassions sa volonté, Om Gud vill att vi ska göra hans vilja, il nous donne la capacité de faire sa volonté. han ger oss kraften att fullborda det som han Il begär. ne peut pas nous demander de faire sa volonté sans nous donner la capacité de faire la volonté de Han kan Dieu. inte säga att vi ska göra hans vilja utan att ge oss kraften att göra det som Il han faudra vill. que cela soit vraiment clair dans notre Det är en esprit, sanning som vi måste ha klart och tydligt i que våra marcher tankar. selon les principes Att bibliques, följa de bibliska principer, cela est possible. det är möjligt. Cela va nous éviter de tomber dans le même péché, Det ska hjälpa oss att inte falla i samma synd. pensant que nous sommes faibles, Genom att tänka att vi är svaga. pensant que nous sommes incapables de faire la volonté de Dieu. Genom att tänka att vi kan inte fullborda Guds tankar och plan. Vous savez, ce n'est pas une prétention de savoir que nous pouvons vivre une vie de sainteté. Det är inte att vara högmodig att säga att vi kan leva ett heligt liv. Quand Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 14 à 16, När Petrus säger i första Petrus kapitel 1 vers 14-15, quand il dit comme des enfants obéissants, så när han säger lydiga barn, ne marchez plus comme quand vous étiez dans ni l'ignorance, ska inte vandra som ni vandrade när ni var okunniga. mais comme celui qui vous a appelé est saint, Som den som har kallat är helig. vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ni ska vara heliga i allt ni gör. Je vais insister sur un point particulier. Jag vill påpeka någonting. Vous serez saints dans toute votre conduite. Ni ska vara heliga i allt ni gör. Tous les domaines de notre vie Alla aspekter av våra liv, sont concernés par la sainteté, de ska bli berörda om den heliga livet. puisque Dieu est saint. För att Gud är helig. Et il veut que nous puissions marcher comme Och han vill lui, att il a vi ska marché. vandra som han har Ce vandrat. matin, nous avons vu aussi que si nous suivons le Seigneur, Vi har sagt också att om vi följer våran Herre, il faut que nous puissions marcher comme lui, il a marché. vi är kallat att vandra som han har vandrat. Nous avons vu que comme Christ a marché, ça veut dire marcher dans l'obéissance, quoi que cela nous coûte. Och som Kristus har vandrat, det betyder att vandra i lydnaden, kosta det ska kosta. Ce n'est pas toujours facile, Det är inte lätt, mais c'est possible men det är möjligt. au nom de Jésus. I Jesu namn. Et nous pouvons dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Och vi kan säga att vi kan allt genom den som styrker oss. Parce que ce n'est plus moi qui vis, Det är inte jag som lever längre. mais c'est Jésus-Christ qui Det är vit en Jesus moi. Kristus som lever i mig. Oui, Jésus-Christ est vainqueur.
Jesus De la même manière qu'il a är vaincu sur la besegrare. croix, På samma sätt han vann på korset. de la même manière, il est victorieux quand il vit en moi. På samma sätt han besegrar när han bor i oss. Nous voulons maintenant voir comment avoir la victoire sur le malin. Vi ska prata idag om hur vi ska övervinna fienden. Nous allons lire quelques passages bibliques dans la première épître de Jean. Vi ska läsa några stycken i första Johannes. Le premier texte, c'est 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 14. Första Johannes kapitel 2, vers 12 till 14. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés. Jag skriver till er barn, era synder är förlåtna À cause de son nom. för hans namns skull. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jag skriver till er fader, ni har lätt känna honom som är från begynnelse. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Jag skriver till er unga män, ni har besegrat det onde. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Jag har skrivit till er barn, ni har lärt känna fadern. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jag har skrivit till er fadern, ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, Jag et que la har skrivit, parole de Dieu demeure en vous, jag har skrivit till er unga män, ni är starka och Guds ord förblir i er. et que vous avez vaincu le malin. Och ni har besegrat den onde. Ici, nous voyons clairement Här vi kan läsa tydligt que la parole de Dieu nous rend capables, att Guds ord gör det möjligt för oss. nous rend forts, Ge oss kraft och gör oss puisque mäktig. nous connaissons Dieu. För att vi känner Gud, Dieu qui a vaincu Satan, Gud som har besegrat ces fienden. dieux-là habitent en nous. Han bor i oss. Jésus disait, Jesus sa, celui qui croit en moi den som tror på mig et en qui ma parole demeure, och som mitt ord förblir i, le Père et moi, nous viendrons Fadern och jag, vi ska et komma nous ferons notre demeure chez lui. och vi ska bo i En honom. d'autres termes, I andra le ord, Père, le Fadern, Fils, Sonen, par le Saint-Esprit, genom den helige viennent Ande, demeurer en nous. de kommer och förbli i oss. Nous ne réalisons pas ce privilège Vi förstår inte det privilegiet som vi har. de savoir que le Père, Att le veta Fils att Fadern och Sonen habite en nous par le bor i Saint-Esprit oss genom den helige et Ande. qui nous rend capables d'accomplir sa volonté. Att de ger oss makt att fullborda hans bud. Nous avons entendu une prédication d'une dame qui disait que Dieu peut vous trouver là où vous êtes, mais agissez quand même. Vous savez, Dieu ne compte pas. Ce qui compte, c'est qu'il vous a trouvé. Vi lyssnade på en predikan av en kvinna som sa Gud letar och han finner er. Det viktigaste är att Gud finner er där ni är. Et l'apôtre Paul dénonce cela de même ce matin pour la méditation. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le péché et que maintenant Christ vous a trouvé dans le péché que vous pouvez continuer dans l'état où vous étiez du péché. Det är inte för att vi är i synden och Jesus har kommit till oss att vi ska vara kvar i synd. Si Dieu supportait le péché, Om Gud tyckte om och skulle kunna vara med synden, comment il a pu punir Jésus qui n'a jamais commis de péché? hur Tout kunde simplement han, parce qu'il nous a porté nos péchés. hur kunde han straffa Jesus som aldrig har syndat för att han bar våra synder? Nous devons comprendre Vi måste förstå que Dieu ne supporte pas le péché. Gud tål inte synden. Il a envoyé Jésus pour détruire le péché. Han skickade Jesus för att förstöra och övervinna synden. Dans 1 Jean chapitre 3, I första Johannes kapitel 3, versets 4 à 10, vers 4-10, il est dit ceci. det är skrivet så här. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché, c'est la transgression de la loi. 1 Jean chapitre 3, versets 4 à 10. Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen. Or, vous savez que Jésus-Christ apparut pour ôter le péché. Och ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna. Et il n'y a point en lui de péché. Och synd finns inte i honom. Quiconque demeure en lui ne péche pas. Den som förblir i honom syndar inte.
Quiconque pêche, Den som syndar il ne l'a pas vu har inte sett et il ne l'a honom pas connu. och känner honom inte. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Låt ingen föra er vilse. Celui qui pratique la justice est juste, Den som gör det rätta är comme rättfärdig, lui-même est juste. liksom han är rättfärdig. Mais celui qui pêche est du diable, Men den som gör synd är av djävulen. puisque le diable pêche dès le commencement. Ty djävulen har syndat ända Et le från Fils de Dieu begynnelsen. apparut pour détruire les Och œuvres du Guds diable. son uppenbarades för att han skulle göra slut Et på quiconque djävulens est né de gärningar. Dieu, Den som är född av il ne Gud continue plus à pratiquer le gör péché, inte synd. puisque la sémence de Dieu demeure en lui. Ty Guds säd förblir Il honom. ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Han kan inte synda eftersom han är född av Gud. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. På samma sätt är det uppenbarat vilka är Guds barn och vilka är djävulens barn. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Den som inte gör det rätta är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin broder. Quiconque est né de Dieu ne continue plus à pratiquer le péché Den som är född av Gud kan inte fortsätta leva i synd. et à pécher volontairement. Att falla i synd, leva i synd frivilligt. Surtout qu'il connaît la parole de Dieu. Han vet och kan ordet. On avait donné un conseil à quelqu'un qui vivait dans le désordre sexuel. Vi gav råd till en som levde i otykt. Il a dit, ne me jugez pas. Han sa, döm inte mig. Nous lui avons dit, on ne vous juge pas. Vi sa, vi dömer inte dig. On vous place devant la parole de Vi Dieu bara lägger Guds ord framför dig. qui est comme un miroir. Guds ord som är som ett spegel. Quand vous vous regardez dans le miroir, När du tittar på dig si vous själv avez genom spegeln, des taches ici om du har något prick et que här, vous partez sans enlever les taches, och du går utan att ta bort vous êtes pricken, complètement ridicule. det har ingen mening. C'est ce que Jacques dit. Det är det som Jakob säger. Mettez en pratique la parole de Dieu. Att vi ska Ne agera vous med bornez Guds ord. pas à l'écouter Vi ska inte seulement bara en vous lyssna, men vi ska trompant vara vous-même ordets par de görare. faux raisonnements. Puisque celui qui écoute la parole de Dieu Den som lyssnar på Guds ord et qui ne la met pas en pratique, och som lever inte den, il est insensé comme celui qui se regarde et qui va sans rien changer. han är som den som tittar på sig själv och gör ingen förbättring. Nous avons insisté en disant, mais voici ce que dit la parole de Dieu. Det är det som Guds ord säger. Il a dit, laissez-moi tranquille, le Saint-Esprit me convaincra lui-même. Han sa, tala inte mer till mig, den helig ande ska bevisa det för mig. Bien-aimé, Mina trossyskon, qui a inspiré la parole de Dieu? vem har inspirerat Guds ord? Ce n'est pas l'Esprit de Christ. Är det inte den helig ande? Vous cherchez quel esprit vous convaincre. Vilken ande vill ni ska övervisa någonting för er? Si vous ne voulez pas vous laisser convaincre par la Om parole ni de vill Dieu, inte gå på Guds ord, vous n'aurez pas le Saint-Esprit pour vous convaincre. ni kan inte ha den helige ande för att Vous aurez un esprit de séduction pour vous éloigner de Dieu. Ni ska ha en ande som bara Parce que förför er. la vraie conviction Den sanna est fondée sur la parole de Dieu. övertygelse är byggd på Guds ord. Celui qui est né de Dieu ne Den continue som är plus à född pratiquer av Gud le péché. lever inte i synd. 1 Jean chapitre 5, Första Johannes kapitel 5, versets 1 à 5. vers 1-5. Il est dit ceci. Så här är det skrivet. Quiconque croit que Jésus est le Christ, il est né de Dieu. Var och en som tror att Jesus är Kristus är han född av Gud. Et quiconque aime celui qui est engendré de lui, aime aussi celui qui est né de lui. Och var och en som älskar Gud, som har fött, älskar också den som är född av honom. Nous connaissons que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes devenus enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Vi vet att vi är Guds barn när vi lever och förblir i hans ord. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud och hans bud är inte tunga. Est-ce que vous déclarez forfait? Är ni i en position där ni säger att fienden har redan vunnit? Vous savez, quand quelqu'un déclaré forfait, När man kastar handduken, som man säger, il est vaincu d'avance, han är besegrat redan avant même de jouer. innan han spelar.
devant Satan, framför Satan. nous n'avons pas déclaré forfait, Vi kan inte säga att han har puisque vunnit. nous avons déjà la victoire. För vi har redan besegrat i Jesus. Savez-vous comment Satan séduit? Vet ni hur fienden förför? Parfois, il lance des défis. Ibland han kommer med en motvägg. Han kommer med någonting emot oss. Au début du ministère de Jésus, Innan Jesus började, Satan s'approche Satan kom till honom et lui dit, och han sa, si tu es fils de Dieu, om du är Guds son, ordonne que ce pierre devienne. befall att den sten ska bli Si bröd. tu es fils de Dieu, Om du är Guds son. est-ce que Satan ne savait pas que Jésus était fils de Dieu? Visste inte Satan att Jesus var Guds son? Qu'est-ce que Satan cherchait? Vad var han efter? Il voulait tout simplement que Jésus fasse sa propre volonté au Han lieu de faire la ville, volonté de han Dieu. ville att Jesus skulle göra sin egen vilja istället för att göra Guds Et vilja. si Jésus faisait sa propre volonté, Om Jesus skulle ha gjort sin egen il vilja, allait échouer la mission du salut. han skulle missa det uppdraget som Gud har gett honom. Gardez bien cela à l'esprit. Ni måste spara det här i era tankar. Si tu es fils de Dieu, Om du är Guds son, agis. gör det här. Est-ce qu'il s'est arrêté dans ce désert? Dans ce... Stannade han i öknen, Nous le retrouvons à la fin de la mission de Christ. vi ser att han kommer tillbaka på slutet av Jésus, Jesus uppdrag. Jésus est sur la croix. Jesus är på korset. Le seul endroit où il pouvait nous délivrer définitivement de l'esclavage du péché. Den enda stället där han kunde befria oss från synden. Les gens n'ont vu que les gens. De såg bara folk som stod där. Mais quand vous lisez attentivement, vous voyez Satan au travers les gens. När ni läser tydligt, ni ser Satan genom folk som var där Le, vid korset. le même Satan qui lui lançait les défis au début du ministère, Samma Satan som var där och försökte vous med le honom. trouvez à la fin du Han ministère. är också där på slutet Il av dit, den här tjänsten. si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Om du är Guds son, kom ner från korset. Jésus est fils de Dieu. Jesus är Et Guds la son. seule façon de prouver qu'il était fils de Dieu, c'était de rester sur la croix. Och det enda sätt att visa att han var Mais Guds Satan son, det lui var dit att de vara descendre kvar på pour korset. prouver qu'il est fils de Dieu. Men Satan säger, kom ner från korset för att bevisa att du är Quelle Guds son. séduction. Vilken Mais förförelse. Jésus savait bien Men Jesus qu'il fallait visste rester obéissant att han skulle lyda jusqu'à la Gud mort. till Et la mort de döden. la croix. Et sa mort est notre victoire. Och hans död är våran Puisque nous avons seger. été crucifiés avec Christ, För vi blev nous korsfästa avons med été honom. ensevelis avec Vi lui. blev Nous begravda med sommes honom. ressuscités avec Och vi lui. blev Nous avons la victoire de Christ. uppvaken med honom. Uppstånden med honom. Bien-aimé, Det är våran seger. Satan est déjà vaincu. Vi har redan besegrat fienden. La Bible nous dit qu'est-ce qui lui reste? Vad är det som är kvar? Il ne lui reste que la ruse. Det är bara att ljuga och förföra. Parce qu'il sait que même quand il vient nous tenter, När han kommer och frestar oss, Dieu a déjà fixé la limite qu'il ne peut pas dépasser. Gud har redan fixat en gränsning där han kan inte gå C'est pour cela över. qu'il est dit, aucune tentation ne vous a été humaine, Det är därför det är skrivet att det finns ingen tout c'est à frestelse votre portée. som är övermäktig. Et Dieu qui est fidèle ne Gud permettra som är pas trofast ska inte tillåta que Satan aille au-delà de la force que Dieu vous a donnée. att fienden ska gå över den kraft som han har gett Vous êtes donc oss. capable de résister. Vi har makt att kunna Nous sommes donc övervisa. capables de résister Vi har makt att besegra au nom de i Jésus-Christ, Jesu namn. puisque Satan a déjà été vaincu. För fienden har redan blivit N'acceptons besegrad. pas les mensonges de l'ennemi. Vi ska inte ta emot alla N'acceptons lögner. pas sa séduction. Vi ska inte ta alla lögner. Acceptons uniquement la parole de Dieu. Vi ska bara ta emot sanningen från Ne Guds ord. confessons pas une défaite. Vi ska inte bekänna att vi har Confessons la förlorat. victoire qui est en Vi ska Jésus-Christ. bekänna seger som vi Cette har i Jesus. victoire de Jésus-Christ, c'est pour nous. Seger, Jesus seger är din och min Lui, seger. en tant que Dieu, il ne pouvait pas tomber. Han som Gud, han kunde inte Cette falla i victoire synd. qu'il a acquise pour nous, Den seger som han vann för c'est oss. pour que nous ne puissions plus tomber. Så att vi ska inte Et c'est falla. pour cela qu'il nous donne même les règles pour Det marcher. är därför han ger oss principer hur vi ska gå. Et il a dit, bien sûr, Han sa que le corps est faible, att köttet är svag, mais men veillez et priez att vi ska pour ne vakta pas och be tomber.
För att inte falla i Voyez, synd. un des points que nous avons évoqués ce matin dans En le poäng groupe som vi 6, pratade i våran grupp, c'est comment est-ce que Dieu peut vouloir que nous envoyer dans la tentation. hur kan Gud leda oss i frestelse? En fait, Dieu ne nous envoie pas dans la tentation. Gud skickar aldrig någon i frestelse. En grec, le même terme, På grekiska det ordet, vous pouvez le traduire en français par tentation, ordet kan tolkas som frestelse. exactement le même terme par épreuve. Och Pour samma ceux qui ord connaissent le är grec, vous le savez. prövning. Så ordet för prövning och frestelse är samma på grekiska. Ce qui veut dire que Det som betyder att une même situation i samma situation qui vous arrive, som kommer, le diable va employer cette situation pour vouloir vous faire tomber. samma omständigheten fienden ska använda det som frestelse. Mais la même situation, Samma situation. Dieu va vous donner la force pour Gud ska ge er résister et fortifier kraften votre foi. att besegra i den. Un des exemples les plus forts, c'est celui de Job. Och den starka exempel det Job i Ce n'est Bibeln. pas Dieu qui tentait Job, Det var inte Gud C'est som Satan frestade, qui det tentait var Job. Satan som frestade Job. mais Dieu était tellement fier de la foi et de Gud. l'enrichissement. Gud var så stolt över Job. Il dit, mais tu peux faire tout, mais tu ne pourras pas l'ébranler. Han sa, du kan göra allt men du kan inte La foi de förstöra Job honom. était mise à Jobs l'épreuve. tron var i Et strid. Satan voulait le pousser à tomber. Satan ville att han skulle Il a falla. touché tout ce qui le concernait Han rörde vid allt pour som han vouloir le hade, faire tomber. att han skulle falla. Il est arrivé même à la personne la plus proche, Han vidrörde den närmaste sa person, femme. hans fru. Satan va entrer dans sa femme Satan ska gå in i Jobs fru pour dire à Job, för att säga till Job, maudis Dieu et tu meurs. du ska förbanna Gud och dö. Dieu était avec Job. Gud var med Job. Job connaissait en qui il avait placé sa Job visste confiance. vem han hade lagt sin tro på. Vous savez, Vet ni vad? résister, c'est Att stå possible. emot fienden, det är möjligt. Puisque Dieu est avec nous. För att Gud är med oss. Puisque Jésus est en nous. För att Jesus är i oss. Puisque l'Esprit de Jésus-Christ est en nous. För att Jesus ande är i oss. Restons en communion avec Christ. Vi ska vara kvar i den gemenskap med Kristus. Dans ce texte, il est dit, I den text det är skrivit, je vous ai écrit jag skrev till er parce que vous avez vaincu le diable. för att ni har övervunnit Vous avez fienden. vaincu le malin. Ni har övervunnit Malgré Det onda. sa malice et sa ruse. trots allt som han gör. Vous l'avez vaincu. Ni har Parce övervunnit que la honom. parole de Dieu habite en För att vous. Guds ord bor i er. C'est seulement en marchant selon la parole de Dieu Det är bara genom att vandra i Guds ord que nous avons la victoire sur som vi Satan. har seger över fienden. Satan sait que si quelqu'un ne respecte pas la parole de Dieu, Fienden vet att om någon il sera vandrar, vite criblé comme le froment. om någon förblir inte i Guds ord, han blir lätt övervunnit. C'est pourquoi il met souvent la parole de Dieu en doute. Det är därför fienden vill att vi ska Dieu tvivla. a-t-il av ordet. réellement dit que Har Gud sagt på riktigt pour semer le doute, att vi ska et tvivla? quand vous acceptez le doute semé par le När vi diable, tar emot tvivel il som a déjà han kommer med, déstabilisé votre base. han har redan Vous n'avez skakat plus av aucun grunden. fondement pour résister, Ni har inga grund att stå puisque nous på. résistons par la puissance de la parole de För Dieu. vi stod på Guds kraft. Oui, c'est par Ja. la parole Det är genom et ordet par le témoignage de la och parole genom que nous avons la vittnesbördet victoire en som vi har Jésus-Christ. seger i Jesu namn. Celui qui est en Jésus-Christ, Den som är i Jesus, il a vaincu le péché. han har besegrat synden. Je voudrais vous lire un texte particulier. Jag vill läsa en speciell text. Alors que nous avons vu dans 1 Jean chapitre 3 verset 9 När vi så i första Johannes 3, que vers 9, quiconque est né de Dieu, il ne pratique plus le péché parce que la semence de Dieu habite en lui. den som är född av Gud lever inte i synd för att Guds fröjd bor i honom. Nous voyons dans Jean chapitre 8 Vi läser i Johannes 8, verset 34 à 36. Johannes 8, 34 C'est till Jésus qui 36. parle. Il dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave.
Jesus svarade, amen, amen säger jag, är var och en som gör synd är syndens slav. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Slaven Le fils bor demeure. inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Si donc le Fils vous affranchit, Om vous serez nu réellement sonen gör er fria, libre. blir ni verkligen fria. Quand nous lisons l'épître de Paul aux Romains, När vi läser i Romarbrevet, chapitre 6, kapitel 6, à partir du verset 1er, från vers 1, nous trouvons des principes bibliques qui nous donnent la force de pouvoir vivre dans la sainteté. och vi ser principer som ger oss kraft att leva ett heligt De liv. vivre sur victoire sur Satan. Att leva seger över fienden. Il est dit, Det är skrivit, que dirons-nous donc? vad skall vi nu säga? Est-ce que nous allons demeurer dans le péché pour que la grâce abonde? Ska vi fortsätta i synden för att nåden ska bli större? Loin de là. Nej, visst inte. Nous qui sommes morts au péché, Vi som har dött bort från synden, comment vivrons-nous encore dans le péché? hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que vous avez été baptisés? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort. Vi har alltså genom dopet till döden begravda De med même que honom, Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire de Dieu, för att också vi ska leva det nya livet liksom nous sommes Kristus. ressuscités avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns heligheten för att leva det nya livet. Suivez bien les raisonnements de Paul. Vi ska följa nu hur Paulus tänker och lägger fram det. Nous sommes morts avec Christ. Vi blev döda med Jesus, Nous sommes ensevelis avec lui. begravda med honom. Et en ressuscitant, nous allons avoir la possibilité de marcher en nouveauté de vie. Och genom uppståndelse vi har möjligheten att leva ett nytt liv. Verset 5. Vers 5. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ty är vi förenat med honom genom en död så som hans skall vi också vara förenad med honom genom en uppståndelse som hans. Le verset 6. Vers 6. Sachant donc que notre vieil homme ou notre vieille nature a été crucifié avec Jésus-Christ afin que les corps du péché en nous soient détruits et que nous soyons libérés de l'esclavage du péché. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp skall berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. L'œuvre est déjà accomplie. Det är redan fixat. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Det var vi kvar. De nous approprier Det är att ta emot tous les bénéfices de l'œuvre du Christ. alla vinster som Il vi a får dit, av det. tout est accompli. Allt är fullbordat, sa han. Satan est vaincu. Fienden är Le besegrad. péché ne peut plus dominer sur Synden vous. kan inte Vous besegra. êtes complètement libre. Vi är verkligen fria. C'est pourquoi il est dit ici en bas, au Et verset därför- 11. Det är skrivet i vers 11. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme mort au péché, mais vivant pour Jésus-Christ. Så skall också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Que le Jesus. péché ne règne donc plus dans votre corps mortel. Synden ska därför inte härska i er dödliga kroppar. Et vous, n'obéissez plus à ses Så convoitises. att ni lyder dess begär. Ne livrez pas vos membres au péché comme instrument d'iniquité, Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten. mais donnez-vous vous-même à Dieu Utan ställ er själva i Guds tjänst. et que vos membres appartiennent à Dieu. Ställ era lemmar i Guds tjänst. Le verset 14 dit ceci. Vers 14 säger så här. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, Synden ska inte vara herre över er. puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ty ni stod inte under lagen utan under nåden. Puisque Jésus-Christ est venu pour ôter le péché, För att Jesus kom för att ta bort synden. puisque Jésus-Christ est venu pour détruire les För œuvres du att diable, Jesus kom för att förstöra djävulens nous verk. devons nous considérer comme étant unis à Christ, Vi måste se oss själva som heniga comme med formant Jesus. la même plante avec Christ. Som vi är samma planta. La vie de Christ vit en nous
Christus lever i oss. C'est la semence de Dieu en nous. Det är Guds säd i oss. Et Satan, il le sait. Och fienden vet om det. Même s'il vient avec la séduction. Trots att han kommer med Nous les förförelse. dénonçons au nom de Jésus. Vi uppenbarar fiendens verk i Jesu namn. Dans la mort de Christ, Genom Kristi död, nous avons la victoire sur le péché. vi har seger över synden. Nous avons été libérés de l'esclavage Vi du blev péché. befriat från syndens Dans la makt. résurrection de Christ, Genom Kristus nous avons uppståndelse, reçu la nouvelle vie. vi fick det nya liv. Nous avons reçu la capacité d'avoir une nouvelle vie, une nouveauté de vie. Vi fick kapaciteten att få det nya livet. Il est donc possible de marcher selon la volonté de Dieu. Det är möjligt att vandra enligt Guds vilja. Avec ses commandements qui ne sont plus pénibles. Med hans bud som Avec inte la är nature de tunga. Dieu en nous. Med Guds natur i oss. Puisque Dieu nous aime. För att Gud älskar oss. Bien-aimés, Mina nous trossyskon, allons bientôt terminer. vi ska avrunda. La manière dont nous marchons Sättet som vi vandrar, définit ce que nous sommes. den visar vem vi är. On reconnaît l'arbre Vi Par kan ses fruits. veta om trädet med det frukt den bär. dans Matthieu chapitre 7, I Matteus kapitel 7. versets 15 à 20. Matteus kapitel 7, vers 15 till Le 20. Seigneur Jésus dit ceci. Våran Herre Jesus säger så här, Gardez-vous des faux prophètes. att vi ska akta oss från de falska profeterna. Ils viennent à vous avec des vêtements de brebis, De kommer som lamm, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. men inuti är de som vargar. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. På deras frukt ska ni känna igen dem. Est-ce qu'on peut cueillir des raisins sur les épines Vi kan inte plocka vindruvor på törnbuskar, ou des figues sur les chardons? eller fikon från tistlar. Tout bon arbre porte de bons fruits, Så bär varje gott träd god frukt. mais les mauvais arbres, Men ett dåligt ils portent de träd mauvais fruits. bär dåligt frukt. Écoutez bien le verset 18. Lyssna noga, vers Un 18. bon arbre, Ett gott träd, ett gott träd ne peut pas porter de mauvais fruits. kan inte bära dålig frukt. Nous avons beaucoup de gens qui s'appellent pasteurs, Vi har flera som kallar sig själva för pastorer, prophètes, profeter, prophétesses, profetissa, apôtres, apostlar. tous les titres que vous pouvez De trouver. har alla titlar. Quand vous grattez dans leur vie, När ni skrapar på deras personliga liv, est-ce que leur vie est conforme à la parole? är deras liv i enigheten med Guds ord. On raconte même des histoires qui sont dégoûtantes à entendre. Folk får höra saker och ting som är inte till Guds ära. Des gens qui, dans la maison de Dieu, Folk som gör vad som helst i Guds hus. bien-aimés, Mina trossyskon, nous devons vraiment veiller à notre propre vi foi. måste beskydda våran egen tro. Examiner notre vie par rapport à la parole du Seigneur. Titta vårat liv enligt Guds ord. Il ne faut pas que nous tombions dans la séduction de l'ennemi. Vi ska inte falla i fiendens förförelse. Quiconque est né de Dieu, Den som är född av Gud, il ne pratique plus le péché. han synder inte. Celui qui continue à pratiquer le péché, Den som lever i synd, il est du diable. han är inte av Gud, han är av djävulen. Quand j'écrivais le livre là sur la première épître des gens, d'où j'ai tiré ces enseignements, När jag skrev boken om första Johannes epistel, j'étais frappé par quelque chose de particulier. det är någonting som grepp mig. Je vous recommande d'acheter ce livre. Jag önskar er att Je ne fais pas la publicité. köpa den bok. Det är inte att jag vill Mais dans ce livre, men i den bok, vous avez la possibilité d'analyser clairement, non pas seulement la compréhension de la Bible, mais l'application à la vie personnelle. ni kan förstå ordet, men ni kan också se hur ni kan applicera ordet. Dans le monde en général, on dit celui-là, il a un franc-parler. I världen man säger den här talar bara rakt och talar sanning. Il ne marche pas par quatre chemins. Han går inte med andra vägar. Han Quand säger vous rakt lisez ut vad la han première tänker. épître de Jean, När vi läser första Johannes brev, il ne
marche pas par 4 chemins. Han talar rakt sanning. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui marche dans les ténèbres, c'est un menteur. Den som säger att han är i ljuset och vandrar i mörkret, han är en Celui qui lögnare. dit qu'il aime Dieu mais qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. Den som säger att han älskar Gud och hatar sin broder, han är också en lögnare. Celui qui dit qu'il a la force de Dieu mais qui a de mauvais fruits, c'est un menteur. Den som säger att han har Guds kraft och har dåliga frukter, han är också en Il ne lögnare. dit pas peut-être qu'il est Han säger converti, inte peut-être qu'il est... kanske han är Il frälst, tranche si så här. clairement. Han sa klart och tydligt. Puisque Dieu est lumière, För att Gud är tu ne ljus. peux pas être dans la lumière et Du dans kan le inte vara ténèbre. i ljuset och mörkret Puisque samtidigt. Dieu est amour, För Gud tu är ne peux pas kärlek. dire que tu aimes Dieu alors que tu entretiens la haine. Du kan inte säga att du älskar Gud och hatar för folk. Ici, nous sommes dans une relation de vérité. Här vi är i en Puisque sanningsrelation. la parole dit c'est la vérité. För Guds ord är sanning. N'écoutons pas le Vi mensonge. ska inte Ne lyssna på tolérons lögn. pas le mensonge. Vi ska inte tolerera lögn. Nous avons entendu une chose qui nous avait choqué un jour. Vi hörde någonting som skakade oss. Il y avait un pasteur qui commettait l'adultère Det var en pastor som var avec une äktenskapsbrytare choriste. med en av sina koristsångare i kyrkan. À un certain moment, la choriste a pris conscience de la gravité, non seulement du péché par rapport à Dieu, mais aussi du péché par rapport à la femme du pasteur. Parce que commettre l'adultère, c'est mépriser l'autre. Så det kom en tid den lovsångsledare, den här kvinnan, kom på vikten eller allvaret av synden mot Gud och mot den pastorsfrun som var Elle a där. demandé pardon à Dieu. Hon bad om förlåtelse till Gud. Elle a décidé aussi d'aller demander pardon, et Bon. même au conseil de Hon l'Église. bad också förlåtelse till styrelsen i kyrkan. Écoutez-moi bien. ce que Lyssna c'est. noga. La jeune fille arrive au conseil Hon kom till styrelsen alors qu'elle voulait confesser. när hon var på väg att bekänna sin synd. Écoutez ce qu'on lui a dit. Lyssna vad folk sa till henne. Tu n'as aucun droit de dénoncer celui qui est loin de l'Éternel. Hon kom till styrelsen och de sa: du har ingen rätt att bekänna synden av den som är smord av Herren. Vous savez la réaction que vous avez eue Ni ser hur ni reagerade själv. pour vous montrer la corruption spirituelle même du conseil de l'Église. För att se hur korrupt man kan vara till och med i en styrelse i en kyrka. Le péché, il n'est pas seulement avec les fidèles. Hein? Synden är inte bara för de som Le är... péché touche même medlemmar. certains dirigeants. Synden kan också gripa in de som är ledare. Bien-aimés, Mina la trossyskon. Bible dit n'ayez en commun avec les œuvres, rien en commun avec les œuvres de ténèbres, Att vi ska inte ha någonting gemensamt med mörkrets. mais plutôt dénoncez-les. Att vi ska tala ut och ställa fram allt som On har ne med mörkret dénonce att göra. pas l'individu, on dénonce le péché. Vi påpekar synden. Vi visar inte Et man donc, on eller den donne à personen. l'individu l'occasion d'être délivré du péché. Och vi ger möjligheten till den personen att omvända sig. Nous allons arriver à la fin. Och vi är nära slutet för idag. Il y a un passage particulier que je veux vous laisser. Och det är ett speciellt ord som jag vill lämna till er. Jacques chapitre 4, Jakob kapitel 4, verset 7. vers 7. Puisque Satan est déjà vaincu, För att fienden är redan besegrad. puisque nous l'avons vaincu en Christ, För att vi har redan besegrat honom i Kristus. puisque nous étions crucifiés avec le För Christ, att vi blev korsfästa med Kristus. puisque nous avons la nouveauté de vie en För Christ, vi har det nya livet i Kristus. pour continuer à vivre dans cette victoire, För att fortsätta leva i seger. voici ce conseil. Det är Jacques 4, 7. Jakob 4, vers 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Underordna är därför Gud. Résistez au diable Stå emot djävulen. et il fuira loin de vous. Så ska han fly bort från er. En d'autres termes, I andra ord. quand vous vous soumettez à Dieu, När vi underordnar er
Dieu Gud. vous donne la force de résister au Gud diable ger oss kraft att stå emot djävulen. jusqu'à ce que Satan va réaliser que c'est une peine perdue de continuer à vous harceler. Så djävulen ska förstå själv att det är bortkastad tid att fortsätta det han håller på. Aimons Dieu et ses commandements. Vi ska älska Gud och hans ord. Marchons dans la sainteté. Vi ska leva ett heligt liv. Marchons dans la lumière. Vi ska leva i ljuset. Alors, Då nous vivrons toujours la victoire sur le malin. ska vi leva fortfarande seger över fienden. Au nom de Jésus-Christ. I Jesu namn. Amen. Amen. Kama Kristi.